बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ हसन नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत और अदलिया की नूरा कुश्ती जारी है। कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, लेकिन दोनों ने दिखाया हुआ आवाम को टेंशन बढ़ी है। तो बाजी का टेंशन है, ये सब कुछ अभी बताता हूँ मैं आपको। खुशी का रक्स यानी डांस और तिगनी का नाच, ये क्या है? इसके अलावा अगर देखें तो एक और बड़ी बात हुई कि ईवान वजीर आजम में फौज पहुंच गई। क्यों? एक जनरल की क़यादत में। वक्त कम, मुकाबला सख्त, और मौजूदा हुक्मरान कुछ नया करने को तैयार नहीं। ये सब कुछ क्या है? क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, और कहाँ तक पहुँचे हैं? हुकूमत, अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजा रियाज ने एक अलबत्ता लतीफ़ा सुनाया, वो भी आपको सुनाता हूँ। लेकिन तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक कीजिए। जी नाज़रीन, फौज वज़ीर आज़म यानी ईवान वज़ीर आज़म में पहुंच गई। एक जनरल साहब हैं, मेजर जनरल, उनका नाम है तबस्सुम हबीब, और उनके साथ कई ब्रिगेडियर भी हैं। वो क्या लेने गए वहां? इस्लामाबाद में अफवाहें फैल गई कि फौज ने ईवान वज़ीर आज़म पर कब्जा कर लिया, लेकिन खबर बीच में कुछ और थी। आपको पता है ना, अपने प्राय सब अजीबोगरीब अंदाज में देखने का लोगों का तरीक़ाकार है। खबर की तहकीक किए बगैर बात सीना बसीना कहीं से कहीं पहुंच जाती है। एनडीए का दफ्तर था उसमें, यानी बहुत से दफ्तर हैं ईवान वज़ीर आज़म में, वहाँ एक एनडीए का भी दफ्तर था। उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अब वहाँ नया एक ऑफिस बनाया गया। सिपहसालार ने वादा किया है ना, और वज़ीर आज़म ने आपस में बैठ के कि जनाब मुआशी बहरान से निकालना है, तो सरमायाकारी और मुआशी बहरान से निजात के लिए एक विंग बनाया गया। उसके लिए फौज गई है। क्यों? इसलिए कि आपके मुंतखब नुमाइंदों ने सिवाय करप्शन, फ्रॉड और ताखीरी हरबों के कुछ किया ही नहीं। तो अब गारंटी चूंकि सिपहसालार ने दी हुई है, और उनका वादा भी है कि एक साल में मुल्क और मिल्लत को मुआशी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा करना है, लिहाजा वो कहते हैं हम खुद गारंटी हमने दी है, निगरानी भी हम करेंगे। अब इस अंदाज में एक ये विंग बनाया गया, और उसको बिठाया भी गया, दफ्तर भी दिया गया। जो एनडीए का दफ्तर था उसको खाली करा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, उसकी जगह उसका दफ्तर बना दिया गया। ये सरमायाकारी के मौके ढूंढेंगे, ये मुख्तलिफ जगह से राब्ते करेंगे, और जो मनसूबाबंदी की वजारत है उसके तहत काम करेंगे। यानी ये कोई मादर पितर आज़ाद नहीं होंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे कि ये अपना कोई करेंगे, कोई मार्शल लग गया, कोई कुछ हो गया, ये हो गया, फौज आ गई। नहीं, क्योंकि सिपहसालार ने गारंटी दी है। उन्होंने एक विंग बनाया, उन्होंने कहा जनाब इसको हम देखेंगे, चाहे वो मुल्की सरमायाकार हो या गैर मुल्की हो, बाहर से सरमायाकारी है या मुल्क के अंदर से लगाई जाए, जिन मनसूबे पे होगा उस पर हम देखेंगे। हम उनको भी गारंटी देंगे कि वो मनसूबे अपने वक्त पर मुकम्मल हो और ताखीरी हरबे उसमें इस्तेमाल ना हो। इसलिए जनाब वज़ीर आज़म के ईवान में फौज पहुंच गई। अब उस पर हंगामा राई या अफवाह साजिश शुरू कर दी गई कि जनाब ईवान वज़ीर आज़म को फौज ने कब्जे में ले लिया, उसका घेरा तंग हो गया और शहबाज शरीफ फंस गए, पता नहीं क्या क्या लोगों ने अफवाहें उड़ा दी। बहरहाल सूरत हाल ये है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? बहुत से लोगों को इस बात पे इतराज़ है, लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, चाहे पिछला दौर हो, उससे पिछला दौर हो, जहाँ भी अस्करी ताकत जो है वही गारंटी देती है। क्योंकि आपकी जो सियासत है, आपकी जो जमहूरियत है, और आपके सियासतदान जो हैं वो बाइतबार नहीं, ना मुल्की सतह पर न मुल्क से बाहर। अच्छा, अब दूसरी बात इसी तनाज़ुर में दूसरी देख लें कि जश्न यानी जश्न का रक्स, खुशी का रक्स कहाँ हो रहा है? हुकूमती ईवान में
हुकूमत के जितने चाहने वाले वो कह रहे हैं जनाब हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, जिसमें इसाक डार साहब बड़े आगे आगे लुटियाँ पा रहे हैं कि भाजी ऐसी तो कर लिया और देखा डॉलर भी गिर गया, लेकिन डॉलर तो फिर चढ़ गया, उसे सर उठा लिया और जगह नहीं, ये जो मसनूई तरीके हैं इनसे मैं काबू नहीं आऊँगा, आपका रुपया इस तरह तगड़ा नहीं होगा। महंगाई ख़त्म नहीं हुई, लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो जश्न मना रही है कि हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया और मुल्क को हमने बहुत बड़े बुरान से बचा लिया, हमने उसको पाँव पे खड़ा कर दिया और पिछली जो 3 साढ़े 3 साल 4 साल की जो गलतियां थी उनका ज़ाला कर दिया और हमने सख्त फैसले किए और हमने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई। तो जनाब बिल्कुल सही है, सियासत नहीं बची। क्यों? दूसरी जानब आपने तिगनी का नाच भी तो नचाया। किसको? उस कौम को, उस अवाम को, उन लोगों को, उन वोटर्स को जिन्होंने आपको पर एतबार किया कि आपने कहा था कि महंगाई से निजात दिलाएंगे, बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे, मामलात को सीधा करेंगे। इमरान खान साहब ने नुकसान पहुंचाया, हम उस नुकसान का इजाला करेंगे। लेकिन क्या हुआ? बिजली का फी यूनिट कहाँ तक गया? 7 रुपये कुछ पैसे तक चला गया। ये महंगाई नहीं तो और क्या है। पेट्रोल थोड़ा सा नीचे आया तो पेट्रोल के जो डीलर्स हैं उन्होंने हड़ताल करने की धमकी दे दी, उन्होंने हुकूमत को तड़ी लगा दी। इसका मतलब वो भी उनके हाथ में नहीं है। अब तिगनी का नाच तो आवाम को नचा दिया आपने, जिसने कहा था कि आप महंगाई ख़त्म करेंगे, आपने नहीं किया, तो फिर ये मामलात किधर जाएंगे। अब अगर इसी चीज़ को आप गौर करें तो क्या जो कट लगाए गए थे, क्या काबीना के अखराजात पर कट लगाए गए? अब ये सवाल होंगे जब इलेक्शन में आप जाएंगे तो इन चीज़ों का कौन जवाब देगा? इसलिए कि आवाम बहुत परेशान है महंगाई के हाथों। आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा है, ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी है और बहुत सी जगह तो मिल भी नहीं रही। फिर आपको किस तरह होगा? आप जश्न किस तरह मना सकते हैं? किसी भी इस बात पे कि जनाब हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, तो अगर आज नहीं तो फिर आइंदा अगर यही हरकतें रही तो मज़ीद फिर आगे मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहली किस्त अभी आई नहीं, अभी तो आपने जश्न मनाए शुरू करे, फिर पहली किस्त, फिर बाकी दोस्त ममालिक मदद कर रहे हैं, चीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई सब मदद कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी तो आगे बनानी पड़ेगी। तो वही पॉलिसी, वो जो फौज आई है ईवान वज़ीर आज़म के अंदर, तो वो यूनिट जो है वो पॉलिसी बनाएगा, माशी खुशहाली की पॉलिसी बनाएगा, वो लोगों की सरमायाकारी की ज़मानत देगा, वो ये साबित करेगा कि हम निगरान बैठे हैं, हम किसी का भी असासा, चाहे वो अपने हों या अपने दोस्त हों या गैर ममालिक के हों, किसी का असासा ज़ाया नहीं होने देंगे। सरमायाकारी होगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी तो मामला ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मामला तो ये हैं, और फिर अभी तक ये हुकूमत अब दिनों की मेहमान है, तो हुकूमत तो जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इलेक्शन पे कोई मामला नहीं है। अंपायर्स जो हैं वो एक वज़ीर आज़म निगरान ढूंढ रहे हैं, नए से नए नाम आ रहे हैं, नए से नए नाम आ रहे हैं, और हम नॉन इशू को इशू बना रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म का नाम आया तो उन पर जनाब के तनकीद शुरू हो गई, शाहिद खाकान अब्बासी पे कि जनाब वो तो एक लाहौर के साफ़ी हैं, उनको नहीं जानते हैं। वही वो साफ़ी, वो जो फाइलों वाला कि जी मुझे फाइलें दिखाई गई थी, मैं कैसे मान लूँ, यानी अपनी तहकीक कोई नहीं। ये ड्यूटीफुल साफ़ी थे, वक्त के साथ साथ आगे चले गए, तो उन्हें कह दिया मैं इमरान रियाज को नहीं जानता। तो थता पहलवान के जितने चाहने वाले थे सब नाराज़ हो गए कि हैं इमरान रियाज को नहीं जानते, इतना बड़ा अजीम साफ़ी, वो मेरा ख्याल मौलाना फजल ज़फ़र अली ख़ान से भी बड़ा साफ़ी है। ऐसे लग रहा है जिस पे बुरा मनाया नहीं कि एक शाहिद खाकान है। बस ज़रूरी तो नहीं कि हर वज़ीर आज़म या हर वज़ीर या हर कोई बड़ी शख्सियत जो है वो हर जर्नलिस्ट को जानती हो। अब जो छाता बरदार हैं, जो पैराशूट के ज़रिए आके या एंकर बन गए या सिफारिशों में बन गए या अपनी शक्ल की अच्छाई की वजह से बन गए, तो फिर भाजी एक एंकर ने इस्लामाबाद बुलाया गया ना, तो उन्होंने लपौड़ हुई है ना, थप्पड़ थप्पड़ पे उन्होंने। क्यों? कि तहकीक कोई नहीं, तहकीक के बगैर कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ लगा दी, कान नहीं टटोला। तो अब इस तरह के सहाफ़ी माशाअल्लाह इस दौर में मौजूद हैं, तो उसमें ये मामला गड़बड़ हो रहे हैं, और फिर इसी वजह से हुकूमत भी बड़ी परेशान है। उन्होंने भी उदिया मुश्किल बनंदा प्रोग्राम बना लिया है। अगले मिलाद में आपको बताऊँगा कि हुकूमत ने कैसे मुश्किल बांधने की बात की है। अब जो निगरान वज़ीर आज़म वो कौन होगा? 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने शेरवानी दिलवाई में नाम भी आ चुके हैं, लोगों की बातें भी हो चुकी हैं, 3-4 के इंटरव्यू भी हो चुके हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, और सब चीज़ें हैं, कोई छुपी नहीं है। और वो जो सबसे अहम नाम था एक, जिसको कह रहे थे ना मोहसिन बेग साहब, तो उसके पास आर के दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, मेहनतदार भी हैं, सब कुछ है,
ان کو بڑا کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ان کا چانس اس لیے تاکہ چونکہ سپہ سالار نے گارنٹیاں دی ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ ان کے مطلب کا آدمی باعتماد آدمی جو نگران وزیر اعظم ہے. تو انہوں نے تو ایک انٹرویو میں انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہ میں انٹرسٹڈ ہوں، نہ میں سوچ رہا ہوں، نہ میں نے کبھی سوچا ہے کہ میں اس منصب پہ پہنچوں گا. میں جو ہوں جہاں ہوں کہ بنیاد پہ خوش ہوں. میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں جرنلسٹ کے حیثیت سے چلوں گا. اب امپائر کیا کر رہے ہیں؟ امپائر ایک ایڈمنسٹریٹر ٹائپ جو ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر اچھا جو منتظم ثابت ہو، جو ان نگران دنوں میں یعنی 90 دن ہو یا 60 دن ہو یا جتنے بھی دن ہو اس میں وہ حکومت کے معاملات کو سیدھا کر سکے، چلا سکے، مختلف محکموں کی نگرانی کر سکے. تو ایک ایڈمنسٹریٹر نگران وزیر اعظم جو ہے وہ امپائر ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب تک ان کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں بنے گا. لیکن ادھر سے دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی کمیٹیاں بنا دی ہیں، اور 5 رکنی کمیٹی مسلم لیگ نون نے بنا دی ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی نگران وزیر اعظم. پھر اسی طرح آصف علی زرداری نے بھی اپنے لوگوں کی کمیٹی بنا دی ہے کہ نام دیں کون نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے، کون اچھا آدمی ہو سکتا ہے. لیکن لطیفہ سنایا کس نے؟ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے راجہ ریاض نے کہ بھائی اصل نام تو میں دینا ہے، میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. آئین میں یہ کہتے ہیں نا اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے ہوگا. لیکن راجہ ریاض یہ بھول گیا کہ بھائی تسی تے کھیڈ رہے ہو فرینڈلی تسی تے کھیڈ رہے ہو مذاق کیڑی کاڑا، تو تہاڈی پھر ویلیو کنی کی ہونی؟ صرف تانوں نہ دیتا جائے گا تسی جا کے پٹ کر دینا. بہرحال انہیں یہ لطیفہ سنا دیا. یہ اس دور کا بڑا سیاسی بڑا لطیفہ ہے کہ یہ اصل نامزد تو میں نے کرنا ہے، اور میں جا کے وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا، میں اس میں نام دوں گا، پھر نامزدگی ہوگی. لیکن دوسری جانب سے آواز یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد جب فائنل ہونے لگے گا تو مسلم لیگ نون کے قائد سے نواز شریف سے منظوری لی جائے گی، اور فائنلی انہیں نے منظور کرنا ہے. تو یہ ہے معاملات. ایک طرف رقص ہو رہا ہے خوشی کا، دوسری طرف تکنیک ناچ نچایا جا رہا ہے. عوام کی کسی کو فکر نہیں، اور ابھی عوام میں جانا ہے ووٹ مانگنے کے لیے. ابھی دیکھنے آیا کہ یہ بیانیہ کے لے کے جائیں گے وہاں، اور ابھی یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے، اگلی حکومت ہماری ہوگی، اور سب یہی کہہ رہے ہیں. اور پی ٹی آئی والے جو بیچارے پریشان ہیں اس وقت، جو اس وقت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، عمران خان سمیت تمام لوگ، بہت سے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کا بھی خیال ہے کہ عمران خان جس کو نامزد کرے گا وہ الیکشن جیت جائے گا. لیکن باجی پتہ تو لگے گا جدوں ہاتھاں 'چ ہاتھ پہن گے، ہاتھ جوڑی ہوئے گی، الیکشن ہوگا. الیکشن کب ہوگا، کیسے ہوگا، ابھی تک کسی کو نہیں پتا. میں اس بات پہ قائل ہوں، قائم ہوں. اور اسی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سزائیں اور یہ اور وہ اور جو، تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ جو عدلیہ اور حکومت کا جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کی جو ہے نا آپس میں گٹھ جوڑی ہوئی ہے، تو حکومت اپنی دھمکیاں لگا رہی ہے، عدلیہ نے اپنی دھمکیاں لگائیں. اب عمران خان کا جو بینچ تھا جو کہہ رہا تھا جاؤ کوٹا جا کے پیش ہو جاؤ یہ اور وہ، تو عمران خان تو پیشی کے مال میں چلتے ہی نہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں کسی بات کو. وہ تو یا استثنا مانگتے ہیں یا ضمانت مانگتے ہیں. تو وہ بینچ بھی 3 رکنی جو ہے وہ تبدیل کر دیا، یعنی عزت مآب عمر عطا بندیال نے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑی ہوشیاری سے، بڑی احتیاط سے وہ اپنی اننگ کھیل رہے ہیں. اگست تک لے گئے ہیں. وہ جو معاملہ تھا ملٹری کورٹس کا، اس میں بھی انہیں پابند کر دیا. یعنی عدلیہ اور حکومت، یعنی حکومت اپنی دھمکیاں دیتی رہی، عدلیہ اپنی دھمکیاں دیتی رہی کہ میں بڑا دھماکہ کروں گا. لیکن اینڈ کیا ہوا کہ ملٹری کورٹس کا معاملہ جو اب 1 اگست تک چلا گیا، تو کھینچ کے اگست بھی گزاریں گے، اور ستمبر میں تو عزت مآب نے ریٹائر ہو جانا ہے. یہ سارے معاملات والے ہیں. اسی طرح اگست میں حکومت میں چلے جانا ہے. تو حکومت ان موجودہ حالات میں، یعنی جہاں وقت کم ہے، مقابلہ سخت، وہاں کچھ نیا کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی جائیں، اور جب فیصلے ہوں تو نگران حکومت میں ہوں، تاکہ جب الیکشن لڑنے جائیں تو کہ اسی تو کچھ نہیں کیتا. جو مختلف اداروں نے مقدمات درج کیے، جس نے جرم کیا اس کے خلاف فیصلے ہوئے، نگران حکومت کی موجودگی میں ہم نے تو کچھ کیا نہیں بھاجی. عزیز سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، باقی تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. تو عدالتوں نے جو فیصلہ کیا، جس نے جرم کیا وہ سزا کرو. اور عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں گزشتہ روز کے خطاب میں کہ جس نے کور کمانڈر یعنی حدود کی خلاف ورزی کی، جس نے حدیں پار کی، وہ ملزم ہے، اور ملزم سزا بھگتیں گے، انہیں سزا بھگتنی چاہیے. یعنی انہوں نے کہا تھا بھاجی میرا ذمہ دوش پوش، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کے میں وہ ایک سابق جنرل کی بیگم صاحبہ بھی جو روبینہ جمیل، جو جنرل جمیل کی بیگم ہے،
ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پیٹرول بم بھی دیے، لیٹر بھی دیا، اور پھر باقی جو بچے وہ گھر لے گئے اور ان کے گھر سے بھی برآمد ہو گئے. تو معاملات بڑے سنگین ہیں. لیکن پاجی رولا گالا ہے، عوام کو صرف لالی پاپ ہے اور کچھ نہیں. خود جشن منا رہے ہیں، عوام کو تنگی کا ناچ نچا رہے ہیں اور مزے مزے سے کھیل رہے ہیں. حکومت اپنی آنکھیں دکھا رہی ہے، عدلیہ اپنے معاملہ سیدھے کر رہی ہے. بچوں سب کہتے ہیں نا بکریاں بکریاں دی بھڑا ہوندیاں نے. تو پاجی رولا ایہو جی آج تک جو کچھ مجھے سمجھ آئی آج کے حالات کے مطابق وہ یہ کچھ ہے. آپ کو کیا سمجھ آیا میں نہیں جانتا، لیکن آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، اس لیے کہ آپ کی رائے بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.